Na hapo tunakuta kwamba katika maishani mwako wewe, kama hutasimama kama mtu ameokoka, utajiondoa, utatoka katika mipango ya Mungu. Kama leo sijui ni wangapi wamekuja akinungunika kwa mioyo yao kwa sababu ya kakitu kadogo sana, akasahau kujiweka kwa njia inafaa, akakuwa hata saa hii hajawaacha hiyo kitu. Hata pengine simu ulipigiwa na ukatupio maneno mengine mbaya, lakini hiyo question ambayo ulipatio hata saa hii hainaondoka kwa moyo wako, haijapatia na moyo wako nafasi. Kile unafaa, kile kiko ndani yako ni manunguniko. Yale iko ndani ya moyo wako ni manunguniko ambaye Mungu hapendi ukuwe na hiyo. Mungu hataki ukuwe na hiyo. Pengine ni mambo umefanya mwesako, yaani umemrudishia vibaya. Unasahau ya kwamba wewe ni mtu umeokoka. Unaanza kusema mambo ambaye Mungu hapendi, ambaye na ile mambo nasema haipelekani na Mungu wako. Unakuta kwamba kuna tatizo